A for apple, B for bird, C for fish, D for dog, E for elephant, F for fish, G for goat, H for hen, I for cat, again, J for dude, K for kite, L for lion, M for mango, N for nose, O for owl, এই দেখো P for people, Q for queen, R for S for sheep, T for tiger, U for queen, U for umbrella, V for pen, W for watch, X for বলো এই দেখাও X for কি Y for ই হলো Z for ভাবে করে দাও বাই বাই ভিডিওটি কেমন হলো কোন করো এটা হাম দিয়ে দাও